Nagluto mi og nag-init mig hamburger. Tumani si GM palakaon og hamburger. Adik ko. Oh. Amo ang giinit ang hamburger guys kay gahapon ra ni sarip so gibugnaw na. Pag ma-zero na na. Mama na, yay bugnaw ang burger. Oh. Ako na lang. Okay, 4 minutes na. 4 minutes. Nalang, iluto na ang nitahan. Ikaw. No. Ano, ipapang magudyan pagkamama ko. May pe. Pour na no. Oh. 3 minutes na sunod. 10 minutes na kaya dito. 3 na. 6, 3 na no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 1
Oh, 2 minutes. 9, Kung tanaw nimo nga init na, pwede naman na undangon bisag na apay 2 minutes. 100. Pwede na siya undangon bisag na apay kulang para di mapagod. 500 lang kung tama na. 109, Pwede, 110. pwede na lagi. Ano? Hmm. Init na. Nakuan man. Ani ara dahil mga tubig o sa sulat. Nandala. Pwede man na mo. Init. Dahil, ikuha ni mo i-guantes. French fries, dili to init kayo. Burger, init. Pangitig ka na ani oh. Ang niara di ayaw. Sige ako. Wani, uy. Na. Kapoy sa na. Oh. Kapoy na. Anong ngiring? Anong ngiring?